ni osa ai ni aku na kira le sin hana ana ta bo thorai di ma se pagot nang no sabara klai to পুলিশ osa পুলিশ না त्रिपुरा हास्तिनि बागै तै दफानि बागै बिसि कदकमा रमै जेरिखगै फाइनाय दफानि काहामुआ सुकनाय TSF एबा त्रिपुरा स्टुडेन्ट्स फेडारेशन कक्ति सालो गन्डा तिसाव थाङै थै थांनाय परमेश्वर रियांनि नखुनि बरकरक बाय मालाय खा गजां रेखा तै बेलाय न खा खामजाखा आबनि यागुलो तैबो कबखा त्रिपुरा हास्तेव तंकजां नारकनानि तै गन्डा तिसाव जे किरिमा सेनसा पातिमुं पातिखा आमरकनबो नायकुलि नायखा आबनि यागुलो शाखा যত অবতার থানি গরংজাক তংনাই রকন দাক্তিনো আলঙ্গ চপনা নাংনাই হিনে ব কবখা TSF নি জেনারেল সেক্রেটারি হামুলু জমাতিয়া তাইব TSF নি অঙ্গৈ থাঙै মানজাখা TSF নি প্রেসিডেন্ট সম্রাট দেববর্মা TSF নি ভাইস প্রেসিডেন্ট তাই নেশুনি ফাইন্যান্স সেক্রেটারি জন দেববর্মা TSF নি জয়েন্ট সেক্রেটারি রেণু দেববর্মা TSF ni Chief Organizing Secretary Bibas Deborma tai TSF ni Jiku Deborma no khoboi kubuni ro Ngaka borok ke mane boni bumung rok mano da sai rok da ko bumung to maya bumung mai ne ya bo mane bo PS ni police ke hiao asuke sai PS ni police abu mane pati mung ke koitar ni tai mong kana ka around 10টা বা 10:30 আগে 10টা ni baro si fit klai jak ka adino sab duty work klai abo naikena to sai আবার অবশ্যই সেই মানাই ডিউটি বাউন ডিউটি চার্ট মুভমেন্ট আবার নাই থাকে না সেই মানাই ya tai phai sinan di ti mo sai khau ti khai ka tui sinan pai khai ge ti kisan sa ta lo khai ma he amu bok sa kali so ane ti sinan ke পুকুরে বাবা আসতে কে বাদ আসুকে তাহলে একদম সারা থুই সংখ্যা বুকুরি জাগিয়া কেউ পুকুরে থেকে থুই খাবো খাইবো একদম চামু থাকে ড্যামেজ মন বাগিনা থুই জমে খাতা থুইছে একদম বুদু খাই খাবো কোথায় দেন দিরা আপু খা সুখ বাবা খাই একদম তো না গামছা টামছা রাখছি লাগে আবনি ও ডাক্তারকে তাই কিছু না বড় বড় খাতা খোলা এসে ঘন্টা পয়সা থাকে আমার গাড়ি সিও একদম তুই নুনা ও তৈরি নি সব ও সেলেন ধরে হতে তা তুই তাও খাইনি সব খাইবো কম আমার তৈরি আং বড় প্লাস ঠান্ডা ওই সাবে আমি লোক নাই সব তুই কামার আমার হয়তো তাইব আরো সব খাইছে খোলাইনি সারো আধা ঘন্টা 1.5 ঘন্টা মতো খাতা দেখো মিশিং করে ওগুলো খাই মিশিং করে গেলে খাইলে আসছে না খাইলে আগে তো লাগবে আমরা বেটছো আমার তো জ্ঞান আমি বাঁচাই নাই সব আমার বাঁচি লাগবে বিশেষ লাঠি উস্তা গুছি আবার থেসি মিশি ভাই তুলসি ওগুলো খাই ও থাইপুং কুথুং বিসিং মামুন मा हायम खाता जों तो तिनि जों गन्डा तिसाव जों भिजिट खालामनानै जों ताबो अरनि फिरंनाय जों अर फायै पारामेश्वर बनि फेमिलि बाय मालायखा ते बनि रिलेटिव्स जायति गुस्थाय मालायगै जों बक्स साखा ते जों तमा खायमा TSF नंगै जों आमो बरमस खायखामखा जों नायो जस्टिस माथों जों आमो नायो जे त्रिपुरा हास्तेव अमथाखा जे भायलेन्स जों दंमोन आमो मथाक जागा निमथों अमो फार्स्ट टाइम या जमते है गतनांगमोन निराव नुगै माखाना थांनाय रगाबो बिश्वजित देबबर्मानि मन्त्रिनाल कायपुनि गोबां केस दं जस्टिस इज नट बिं सार्भ जों त्रिपुरा गभर्नमेन्टआव डिमान्ड खायनाय एडमिनिस्ट्रेशनाव डिमान्ड खायनाय प्रपार इनभेस्टिगेशन खायगै जे कल्प्रिट न बरक पानिशमेन्ट दगा निमथों आं पार्सनेलि SP बाय कक साहका बे जों आरो थाङैबो जों DSP मालायखा Bobai kok saka the update of the case bahai cholei tong bobu saga case ungin tongu and Monday bo borok no kodogo tilang jagan जों नायसिं दङ जों TSF नंगै जों जे मानसा जों moral support जों boroni family no रो ते government रो ते officials रो strong action नाय आंखे TSF सिरिं तंगलाक जों त्रिपुरा हास्ते गोनाङैनो जों लुकुनो कयनाय support खायगोन बागै
nini ani cerai phayong bota engi man om thai kis जों पालबाग साखे अमनो खरं माति सालायने जों गोबां मा नगै मानो ता हनाय इन्सिडेंट अम थाय के चिनि स्टूडेंट्स अफ बुथारजमन बो जस्ट 20 इयर्स आं थांगै तेबो सिखाबो ताकलायनो कॉलेज अफ हाका बो इंडियन क्रिश्चियन कॉलेज इंग्लिश ऑनर्स अफ एडमिशन नामानि बनि बागै बेलायनो खाखामो अम थाय के जानाय चिनि फ्यूचर जनरेशन रो यूथ रो अम थाय के बुथार जामने नखां के खासागो ओ जे कल्प्रिट दं न जों डिमांड खायनाय बरंनो ता हनाय बरंनो हैंग खायगानि बागै सेंटेंस डेथ सेंटेंस होगानि बागै जों गवर्नमेंट अपील खायनाय इफ नॉट टीएसएफ विल रिमेन साइलेंट जों पब्लिक नो अपील खायो अमनो सपोर्ट खायगानि बागै एंड आं कोयनाय जतननो जों पीस मेंटेन खायानो जों अम थाय के वायलेंस खायगै जों result maya I'll appeal every groups to maintain peace and harmony te jung aro thangai jung actively aro ta hanai family no support khaimani nini bs ko te yba borok fully support khaiman bagai borno baham maya farum omtai jorawa borok family bai borok basagai borno chubagai samung khaitamon bagai borno bukha ka hamte chibaya farum asana sanai jung ti prahasin kono koinai तै खरक बसफ्राव एरेस्ट खा तै बबा हाय केस नि स्टेटस रक्ता बुले खरक ब्रिट एरेस्ट खा हाइफोनो जों जेफ्रो डीएसपी कक साखा बसाग इन्वेस्टिगेशन नगै दं तानि हमाले मोर देन 20 पीपल बनो बुखा अमतो ता हनाय नट खरक ब्रि समा जाखो सो जों बरनो अपील खायका इमिडिएटली इन्वेस्टिगेशन खायगे आज ए कल्प्रिट जतननो एरेस्ट खायगे निंतों अ खरक ब्रि सिमिया जे इनवॉल्व दंनाय जतननो एरेस्ट खायगे जे पानिशमेंट नांगमानि आंति जों साइटमाय सेंटेंस दैट आमु मांगानि बगै जों डिमांड खायो जों तो आरो जों गुरि खायका मिनि जे ता हनाय डैमेज एरिया रो बसनायका बाजार गुरि गैसनायका ए गामि गामि जे जों मानसा जों मार्केट प्लेस जों आमु गुरि नायका इनके जों आरो नगै माखा बाजार तो क्लोज इनके जों अपील खायनाय अमनो जे पीस मेंटेन खायगोन बागै लुकुरगनो एन आरो तंनाय जे ताहनाय लीड खाय तंनाय बरनो बकयनाय पीस मेंटेन खायगोन बागै ताने हमले जों जस्टिस नायगे इन वेरी पीस वे जों टीएस अमनो नायगे जे कल्प्रिट रक बरनो अरेस्ट खायगे पानिशमेंट नांगोन बनबाय जों तिनि थांगुरि नायफ्रो जों नुगै माखा जतन किरिलायजाक अमदाय सिचुएशन गो तो जतन मा किरिगो हायफानो जों खा बाक्सा खा थानसा मांनाय अमते हाय मूवमेंट रगो जों ता हनाय पीसली न जों मा खायनाय एंड जों कोयनाय गोबां मा ऑर्गेनाइजेशन दं न ओ अमते हाय जे इंसिडेंट उमानि रंनो सपोर्ट खायगानि बागै जस्टिस नि बागै जों फाइट मा खायनाय जों टीएसएफ अमन अपील खायनाय जों थांनायगोबो जों गोबां मा अमते हाय केस रंनो जों चुबाखा जों अपील खायनाय जत गोबां ऑर्गेनाइजेशन अमनो सपोर्ट खायगानि बागै ते जस्टिस परमेश्वर रियांग a very young boy bo justice mathang te boni family tini boni amani ang boy malai pro bano kagai saka ani chrai no buthanai no जों saja naigem ang saka tawana di जों tini omono khaimani karon nerobay malai gei kok sagai tomang kha जों oro thangai sikha je bo thui kaba mani ro hospital bahai ke obo jaka so amoto chang san thangiya but he has bo buthar jamani ke belai ta hanai sitra in a brutal way, inhuman. I can both Harzaka. Bonboys, TSF Omna condemn Kaiga. They look on a table of finite justice Nibagay and fight Makane. They family no support him by Omnocoine. Gangate or Bobozaga Tangi Timani. Jung Kanamani, they didn't hang Kaimaba. Arokaisa, Anando Melangani. More than 1 month. Question Tangai, Tausa, Unganakana, Aro Ananda Mela. Jinom kaisa question dong जों youth rongno koinai omthai buri chelang thang nir omthai activities involved tang nirok tang nokha jini student bright student khoroksa bo bothar jakha omo nin ani family ko khonangi man जों parents no bo koinai jate omthai incident future tang thang hnai nini busa jaiti gustini sakao tang thang ni omo no koinai जों जे मानसा
o mela rong no jeng TSF jeng condemn khaigi tani homale jeng nai ne kangke chini youth om thai jaga na derag jeng amon ma businai boni bagai bo aro thangmani te khoroksa borok bujak tong thani bo gono katero thani bo involve hungoi bo bujakha te bujak ma simia bono electric short buroka omo kaisa belai wana ma singsa current short o je buthanai rok borok bono was wanglia bo borok ne boni bagai jeng TSF omo strongly condemn khaibo government omo strong action nagang thung SP by Jeffro Cox te DSP Cox borok to sago strongly action nanai strong action na jai ke TSF is ready to fight jeng boroni family by tongo justice should be served to Professor Young boni bagai jeng te wesa koinai government no we strongly condemn the government appeal khainai o je culprit rong no immediately sentence of death rogani bagai ang government te official te jotono nang koinai o mela rogle tabuk boda anondo mela je mani abo choli jatong tabuk bo जों दिनै थां फाइमानि जे नुकमानि इंखे तो बरक तिनि तो अबलिया तानि मन जतो मार्केट्स क्लोज बरक खरक सपनो हिंजायगा जों तिनि आरो थाङो गुरि फाइका आरो ताहनाय जे पुलिस अफिशियल रक निनि आर्म फोर्स बरक सिमि डिप्लयिं जाक ते आनंद मेलानि जे स्पॉट आरो बसों बाथागै फाइका ते बुजाक मानि जाक आरो बसों बाथाका जों नागिनो खा बरक ताबो रुकसाय दं जे पेन्डेल रक जे तांमानि बरक आ जे इन्सिडेन्ट ओंखांखेनो बरक रसाय फाइका इंखे जों आरो बतिनि मालाय जे कमिटि रबाय जों अबता हनाय जे चिनि लगे जे तिनि मालाय फाइनार संबरन एपिल फाइका हमते हाय जे मेला रक स्टॉप मंगां थंग एरिया व तानि हमले हमते के इन्सिडेन्ट ओंथांखाबा फ्यूचर अब तांग थंग नुबाय जो हमने एपिल फाइका माने